Paul, napamay asin diha. Kana lang sa sudan ha. Sige na lang tagsudan asin. Sige na lang tagsudan og tudlo. Pag once nga madawat sa trabaho si kuya, mamalit tag lami kay mga pagkaon nga makakaon kag lami kaayo. Siguro sa karon lang ni. Kabalubi ka nga. Wala na si mama. Katong buhi pa bitaw si mama. Di gyud ta makasudan og asin. Makakaon gyud og tarong. Saon ta man. Kining atong amahan. Kapalahubog man kini atong amahan. Bitaw kuya, kanan si Papa ba? Magsige na lang siya inom-inom. Utay! Kung imong pangutanon, matsukod ayon. Ayun na lang nagtubaga. Ato aman ang amahan. Naamon ko'y 20 pesos na rin, oh. Ayun na kuya, oy. Basig pamasahe pa na nimo. Okay na. Ay, gabala ka. Palit na lang ko dito. O, sige na. Napamang ko'y 5 dri kuya. Nakay 20. Nakoy 5. 205. Rambol. Bagbuki na yun na, ha? Sige kuya, 20 nga 5, 0, 205, 20,